Et ensuite, donc, l'exercice 5, donc l'exercice 5 aussi très facile. Donc, écrire un programme qui calcule le produit, la somme et la moyenne d'un n réel saisi par l'utilisateur. Très bien, donc l'exercice facile, donc, شنو كيقول لنا نكتبوا واحد البروغرام كيحسب لنا البرودوي يعني الضرب والجمع سون موين يعني موين دونك المعدل ديالها دان ان ريال بيان سور ان ريال سيزي باغ ليتيزاتور سيتادير باغ اكزومبل يعني ان غيعطيني ليتيزاتور ولا يعطيني نومبر دي زيليمون غيسيزي لي باغ اكزومبل ان ليتيزاتور سيزا لي مثلا ان ايكالا باغ اكزومبل 5 اوكي دونك بروميير نومبر باغ اكزومبل A, par exemple, premier nombre, par exemple 2, 4, 6, bien sûr, qu'un réel, donc il y a une entier, donc par exemple 5,5, ok, 1, 2, 3, 4, donc allez, donc par exemple 10, par exemple 5, ok, donc on a le produit, j'ai هادو كاملين, ok, نحسب la somme, يعني P, le produit, يعني 2 fois 4 fois 6 fois 5,5 fois 10,5. Ok. Et la somme, c'est-à-dire 2 plus 4 plus 6 plus 5,5 plus 10,5. Et bien sûr, moyenne. Donc, moyenne, M, par exemple, est égale à la somme divisée par 5. Donc, très facile. Bien, جربوا معايا البال. في هذه الحالة بيان سور دون المات اللي درتي هادي دونك غتعطيك الريزلتا باغ اكزومبل هنا ريزلتا غيال باغ اكزومبل اللي درنا باغ اكزومبل ندير كالكالكتريس نشوف شحال تخرج لي باش نعطيكم يعني نفهمكم واحد الحاجة مهمة بزاف في الالغوريثم اولا في باردون في لونغاسي تري بيان دونك ردوا معايا البال دونك ندير لا سوم بيان سور برودوي ندير بعدا برودوي 2 فوا 4 فوا 6 fois 5,5 fois 10,5 donc égal à quoi? Égal à 2772. Donc 2772. Très bien, la somme. Donc 28. Très bien, donc bien sûr, le moyenne égale à quoi? Égale à 28 divisé par 5. Donc égal à 5,6. Très bien. بالنسبة للونغاسي نو ما يعطيكش الريزلتا غير غادي يعطيك الريزلتا يعطيك غير 5,000 باغ اكزومبل اوكي دونك باش انا نحصل على ريزلتا غيال دونك في هاد الحالة شنو كندير الموين ايغال وكنكتب هنا فلاوت يعني الريزلتا خصها تكون غيال فلاوت entre parenthèses bien sûr on écrit bien sûr S divise par 5 par exemple ok donc في هاد الحالة غتعطيني bien sûr 5,6 في l'écran bien sûr غتافيش ردوا معايا البال هادي فلاوت علاش بوركوا باغ اكزومبل فاش كندير اس ديفيزي بار 5 غتعطيك غير الريزلتا اونتي ولا بارتي اونتي ديال اس ديال الريزلتا تري بيان مي سي فاش كتكتب فلاوت كتعطيك يعني نومبر ريال اوكي يعني افيك لي فيرغول بيان دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا يعني المبدا ديال البرانسيب اولا المبدا اللي بغا منا ليكزارسيس تري بيان دونك نبداو على بركه الله دونك اول حاجه انكلود ستوديو studio.h bien sûr très bien donc mail parenthèse la colonne bien donc ديك الخاص دي variable bien sûr غادي يكونوا عندنا bien sûr toutes les variables يكونوا float bien sûr انا غنستعمل x يعني كل مره غيسيدي لي هذا غنخزنو في x par exemple P produit S par exemple la somme et M par exemple moyenne ok et N bien sûr غيكون اونتي ان يعني عدد ديال لي نومبر ريال غادي يكون اونتي بيان سور ماشي غنقول لك عطيني باغ اكزومبل غيسيدي لي مثلا 5,5 نو ما غاديش تكون عطيني 5 ديال الارقام ونص ميمكنش اوكي دونك انت ان
بيان سور غنستعمل بوكل دونك اي كونتور اي دونك صاي دونك شوف لا كنت غنستعمل شي فاريبل اخر ونجي نديكلاريه ماشي مشكل بيان. دونك اول حاجه خصني نطلب من ليزيتور يسيتي لي ان دونك ان بيان سور ان اونتيي دونك بيان سور ان اونتيي خصو يكون بوزيتيف دونك نقدر نستعمل دو وايل دو لاكولاد printf saisir un entier positif او strictement positif اوكي ولا نديرو strictement positif retour à la ligne bien sûr retour à la ligne بغينا نديرو ولا ما نديروهاش ماشي مشكل واخا ولكن على حسب ليكزارسيس باغ اكزومبل قال لك retour à la ligne دونك في ليكزارسيس في ديال retour à la ligne دونك في الحاله خصك دير فلاشين très bien donc le guillemets point virgule très bien donc scanf pourcentage d l'adresse bien sûr on va stocker dans n point virgule très bien donc la collade while quoi while n inférieur ou égal à 0 c'est-à-dire négatif ou égal à 0 donc غادي يبقى يعمل لي نفس الميساج غيبقى يعاود يكتبوا لي ديزاتور في ليكرو بيان سور تخيل في الحاله حصلت على ان شحال من نومبر غادي يعطيني تخيل في الحاله خصني نحسب نطلب منه في نفس الوقت يعطيني كل رقم على حده وكل ما زاد عطاني رقم خصني نخزنو في لا سوم وفي البرودوي يعني في نفس الوقت نحسب لا سوم والبرودوي تخيل بيان سور لي كان زيرو شي واحد شي ان نومبر زيرو دونك البرودوي راه باين غيكون زيرو انا ماشي سوقي دونك ماشي قال لي نونيل ولكن قال لك ريال دونك ما طلبش مني نونيل دونك ماشي مشكل نستعمل داكشي اللي قال لي في لي لونسي ديال ليكزارسيس بيان سور تري دونك دابا اول حاجه بيان سور خدينا ان دونك ثاني حاجه خصني نحسب لا سوم خصني انيسياليزي لا سوم par 0 bien sûr دائما فاش كيكون عندنا لا سوم دونك غنانيسياليزي par 0 البرودوي par quoi par 1 très bien الموين ما غاديش نقدر نحسبو حتى نحسب لا سوم très bien donc on utilise boucle for i égale à 1 jusqu'à i inférieur ou égal à n bien sûr et plus très bien donc les guillemets donc on écrit printf ok printf on نطلب منه donner quoi donner nombre donner réel numéro donc numéro i bien sûr donc on dit pourcentage d flash n les guillemets diali et on écrit ici i très bien point virgule donc scanf bien sûr pourcentage quoi غيكون bien sûr réel donc f غنخزنو فاش نستوكي في x donc l'adresse x point virgule بيان دونك يعني خديت x دونك في هاد الحاله لا خليت ما كتبتش حتى الاخر بغيت نحسب لاصون لا علاش حيت هنا x ان فوا كيدور البوكل كيتغير لي x كيعطيني فالور جديد كيتخزن في كيتستوكا في x دونك في هاد الحاله خصني في نفس الوقت نحسب لاصون والبرودوي دونك لاصون reçoit quoi reçoit لاصون بليس x point virgule le produit reçoit quoi reçoit le produit fois x point virgule très bien donc les guillemets c'est donc دابا حسبت لا سوم والبرودوي ان فوا غنكمل البوكل دونك غادي تحسب لي لا سوم اي البرودوي دونك دابا بقى لي الموين دونك بيان سور خصني نافيشي ليه بيان سور البرودوي لا سوم اي الموين دونك نحسب الموين وعاد نافيشي ليه كلشي très bien donc الموين ايغال ا كوا دونك الموين reçoit كوا دونك بيان سور m بيان سور ريال هيا اوكي دونك reçoit كوا reçoit قلنا غنديرو فلاوت علاش قلنا فلاوت باش تعطينا ريزولتا غيال دابا درنا فلاوت غتعطينا ريزولتا كوا لما درت فاش غتعطينا ريزولتا اونتيير اوكي دونك لا انا بغيتها غيال ولا غتعطيك باغ اكزومبل ريزولتا ا فيرغول شي حاجه 0.000 نو انا بغيت ا فيرغول 0 يعني ديك سي اكزاكت اوكي دونك هذيك سي كنديروها الفلاوت بيان دونك فلاوت m reçoit quoi float donc s divisé par quoi par n bien sûr le nombre des éléments donc point virgule
Bien, donc ici point virgule. صي دونك دابا غنافيشي باش نافيشي printf. Donc printf le produit et bien sûr on a un pourcentage D ou on a un pourcentage F. Pourquoi? Parce que B est réel. Donc tac, donc on peut dire la chaîne mais c'est مشكل parce qu'on retourne à la ligne. Donc on écrit ici B point virgule bien sûr printf la somme et pourcentage bien sûr F flash N virgule S. Ok, printf la moyenne et donc le point pourcentage F flash N qui est virgule. Ok, donc N. Donc ça y est, donc retour 0 point virgule. Donc l'accolade fermée fin. Bien. صي دونك كما كتشوفوا يعني اكزرسيس تري فاسيل. دونك اول حاجه كنطلب منه يعطيني لو نومبر دي زيليمون غيسيزي لي. ثاني حاجه غنينيسياليزي لا سوم والبرودوي. دونك اون يوتيليزي بوكل فور. دونك غنطلب منه يعطيني كل مره الغيال بروميي غيال دوزيام غيال جوسكا انيام غيال. اوكي دونك غادي نستوك بيان سور دون اكس. في نفس الوقت غنحسب او ميم طون غنحسب لا سوم والبرودوي. فاش غيسالي الفور دونك فاش غيسالي البوكل غنحصل على البرودوي لا سوم. من بعد فاش نحسب لا سوم غنقدر نحسب المويان. Très bien. Donc bien sûr درت float parce que يعني غادي تكون عندي الريزلت ريال. دونك افيشي برودوي لا سوم مويان. سي بيان دونك شنو تكونوا فهمتوا 5e exercice. Très bien.